buat Deep Small Talk. Kita welcome to Deep Small Talk, our channel, YouTube channel. Yes. Akhirnya kita mau mulai dan kita bakal banyak bahas hal ringan secara mendalam. Mantap gak? Mantap. Perkenalkan ya. Namaku Safira Anjani, psikolog. Mantap. Psikolog anak, klinis anak dan remaja di Deep Small Talk. Perkenalkan, nama aku Amira atau lengkapnya Clarissa Amira Giani, BA Empathy Psikolog. Aku adalah psikolog klinis dewasa di Deep Small Talk. Iya, jadi di YouTube channel ini kita bakal banyak bahas hal-hal fenomena di kehidupan sehari-hari, reaction videos, terus bahas tentang hal-hal yang berbau psikologi. Jadi let's have fun. Terus jangan lupa like dan subscribe di bawah biar tiap ada video dapat langsung dapat notification-nya. Mari kita belajar bareng, mari kita diskusi bareng dan semoga kita jadi individu-individu yang semakin sehat mental, mengarungi kehidupan yang rasanya makin menantang begitu ya teman-teman. Betul. Gitu. Let's go. Hari ini kita mau reaction apa, Mami? Kita mau reaction tentang beberapa romantic relationships, tentu di orang-orang yang teman-teman kayaknya udah pada kenal nih gitu. Bukan relationship aku dengan pasangan atau tidak dengan pasangan tentunya, tapi ada tokoh-tokoh yang teman-teman pasti udah kenal. Sering nonton series, mungkin kita sebut aja kali ya seriesnya. Iya, sebut aja. Kita akan bahas gitu, ngobrol tentang beberapa klip gitu ya dari Friends. Barangkali di sini ada yang nonton ya. Pasti ada sih, Yes. karena Friends tuh terkenal banget kan ya. Kita bakal bahas satu-satu, ini kira-kira mereka tuh ngapain sih, mereka tuh kenapa. Dan by the way, gue nggak pernah nonton Friends sebelumnya. I know I'm so late, tapi gue nggak pernah nonton Friends, jadi yang nonton Amira. Kita akan bahas tentang romantic relationship-nya, how they argue, gimana sih kalau mereka tuh get into fight gitu. Dari sisi psikologi berarti ya, lebih mendalam gitu kan, ringan tapi mendalam. Let's go. Ini kita kasih intro dulu ya teman-teman. Barangkali ada yang sudah Lupita ya kan. Nah jadi ini kita akan nonton bareng scene Ross sama Rachel. Ini mereka udah pacaran, terus Ross lagi jealous-jealousnya sama Rachel karena Rachel kan get a new job, ya kan. Mereka pacaran. Yes, mereka pacaran. Terus ada this particular guy yang Rachel tuh dekat di kantor itu, which is itu si Mark kan namanya. Mark itu yang memang membawa Rachel ke kerjaan itu gitu. Jadi pokoknya nih Ross lagi jelas abis dan inilah yang dia lakukan. Oke, kita lihat. Oke. Let's go. The style number, the invoice number. Aku tambahin sisi ya. Sama suaranya. Good. Any questions so far? Yeah. What kind of discount do we get? 20%. Oh, Itu si Mark. Yes, itu Mark. my first call. Here, let me. Dan Rachel emang se-antusias itu orangnya. Betul. Emang Rachel, se-cheerful itu. Dia seneng Oh, banget Rachel karena ini pekerjaan pertama And dia di Ross. fashion gitu. Maksudnya dia seneng gitu. Ross. Of Ross and Rachel. Ross and Rachel. Ross It's- and it's Rachel. Yes. Oh, hey, Mark. Mulai. Okay. No. Honey. Dia nggak mau. What's Mark doing answering your phone? Oh. Been around. Oh, yeah, that's funny. No, it's not. No, it's not. Okay. Why isn't he goofing around in his own office? Honey, this is his office too. I told you, we're Joanna's two assistants. Why does Joanna need two assistants? How lazy is she? Oh my God, what did you just do? I Insecure think I banget just shipped kayaknya. 3,000 bras to personnel. Honey, I gotta go. Mark, I need you. Okay, bye-bye. Ross. Oh, I'm sorry, sweetie. I was just trying to. I was dialing another number. Nadanya sampai gitu. Nah, ini dia kan. Ini besoknya. Besokannya. Oh my Do you God. have the Ralph Lauren file? Oh, yeah, sure. It's right. Jadi si Ross kirimin semua barang ini What's that? ke kantornya Rachel. It's from Ross. It's a love bug. To show his love. Somebody wants people to know you have a boyfriend. Nah, to show that no, Rachel That's not has what boyfriend. he's doing. He's just really romantic. Dia- Excuse me, are you Ah. Rachel Green? Yes. Ini siapa?
Quartet barbershop. Congratulations on your first week at your brand new job. It won't be long before you're the boss. And you know who will be there to support you. Your one and only boyfriend. It's nice to have a boyfriend. Your loyal, loving boyfriend, Ross. Ross. Yes. Orang harus tahu pokoknya. Oke. Hebat kan kelakuannya. Oke, enough selanjutnya. ya. Oke, ini berarti scene ini berarti si Ross sending a lot of ini ya, kayak ngirim banyak hadiah Betul. ke Rachel, ke kantornya Rachel, yang ada marknya. Yes. Jadi untuk ngasih tahu kayak ini cewek gue nih gitu, dan he's trying to be supportive but he's also insecure, kan dia lagi jealous tuh. Jadi kayak pokoknya nih Rachel nih punya gue gitu, jadi dia going the extra mile. Let's see Rachel ngerasa apa ya teman-teman. Tapi gift-nya banyak banget ya. Ya banyak banget, dan kalau menurut kalian gimana? Itu appropriate apa enggak? Kayaknya gimana menurut lo? Si Mark itu emang dia tuh bikin insecure banget dengan cara dia kayak duduk-duduk di mejanya Rachel, dengan dia jawab teleponnya Rachel yang emang menurut gue sih kurang appropriate ya. Yeah. Maksudnya secara profesional pun gitu kan, orang nelfon professionally buat Rachel gitu, terus Yeah. kan orang lain. Terus kebetulan yang nelfon Ross Ross-nya, and Rachel. Ross of Rachel Yes. kayak cowoknya gitu. Jadi emang bikin insecure ya. Kan sebenarnya Ross tuh pernah ada dalam relationship yang dia pasangannya berselingkuh gitu Oh, ya. pernah? Ross kan udah nikah sebelumnya kan sama Oh oke. adalah istrinya itu, gue lupa namanya, tapi istrinya bersama orang lain gitu, which is itu kan bikin dia stres banget kayak triggering banget kayaknya. Jadi ketika dia masuk ke relasi sama Rachel, ada cowok yang deket, apalagi cowok itu masih kerjaan buat Rachel, kayaknya deket banget, dia jadi wah langsung stres banget, makanya he's giving this extra effort gitu. Iya, jadi dia ngasih banyak hadiah itu buat compensating insecurities Insecurity. dia. Iya sih, emang pasti akan kayak gitu. Cuma pasif agresif juga ya. Ya. Ngirimnya banyak banget, bener-bener kayak ngencingin teritori sih beneran. Betul. Tapi ini ya si Mark juga mancing loh. Maksudnya dia banyak komen yang unnecessary ya. Ya. Kayak misalnya kayak hadiahnya banyak ya gitu kan. Ya. Kan tadi ada dia kayak scene kayak gitu. Yang menurutku emang itu mancing ideas di kepala orang kayak iya nih cowok gue lebay banget gitu. Iya, Masih kayak, iya. Maksud Tapi itu aku, exactly ya deh. iya benar. maksud aku kayak harus nggak harus diomong juga. I mean kita tahu itu Iya. hadiah banyak banget. Emang nih cowok lagi insecure banget. Cuma nggak usah disebut gitu kan. Jadi kayak Rachel makin ngerasa apaan sih makin risih gitu Ya. kayak karena oh kolega gue terganggu nih. Padahal bisa aja Mark tuh don't say anything. Yes. Ngerti kan? Bisa aja dia kayak oh ya udah dia hadiahnya banyak ya udah gitu. Nggak usah kayak sampai buka-buka Iya. bunganya terus kayak hadiahnya banyak juga ya gitu. Kesannya kayak emang rese gitu kan. Kayak rese sama banget deh Ross. cowok lo gitu. Jadi emang kayak nih cowok emang agak mancing Betul. buat aku. Tapi dengan dia Iya. duduk-duduk di situ kan itu Iya. agak exposing himself ya. Iya. Maksudnya kayak agak Iya. tebar pesona juga. Iya, dia tebar pesona. Duduk-duduk di meja itu terus Iya. kayak ngangkat telepon sambil tau gak sih tadi gaya dia kan Iya. sambil kayak hello gitu. Terus kayak gue Kayak yang cool banget kenal nih. Rachel nih, gue yang tahu teritori Kayak ini. gue kerja gitu. bareng Rachel nih, Iya. gue angkat nih telepon dia gitu kan. Maksud kalau aku sih nggak akan angkat telepon kolegaku ya. Kayak Dan HP siapa ini sih benerin gitu. memang ada konteks Rachel kan baru mulai kerja juga ya di situ. Jadi pokoknya kayak Mark tuh saviornya dia deh. Mungkin dia ngerasa dia menyelamatkan Rachel Iya juga iya kali ya. pasti ada kayak Iya. perasaan apa sih entitled gitu Iya. ya. Ada perasaan kayak gue yang bawa dia ke sini segala macam. Jadi dia kayak the king of the jungle di situ Iya. gitu. Oke, So- I get it. Oke, lanjut ya. Ya. Ini setelah Siapa? scene yang tadi tuh, jadi abis Ross ngirim-ngirim kado, ini yang mereka bicarakan di rumah. Berantem kah? Let's see. Berarti ini setelah yang tadi ya? Iya. I'm hurt. I'm actually hurt that you would think I would send you any of those things out of anything other than love. Hurt. Hurt. All right, Ross, I get it. I mean, my You're God, hurt. can't Sorry. guy send a barbershop quartet to his girlfriend's office anymore? Emang dia Drama. Emang dia Drama. gitu ngomongnya? Ross, it was so obvious. It was like you were marking your territory. I mean, you might as well have just come in and peed all around my desk. Sorry. I would never do that. Of course
course. Iya lah, ngapain juga lo kencing di office orang. You know what's going on here? Dia capek banget okay? kayaknya. Mark explained it all to me. He said, this Oh. is what you guys do. Mark right there, If right there. Mark said that, then Mark's an idiot. Mark's a genius. Teman-temannya emang agak-agak ya. Oh, ini dia Don't cerita you ke see what's temennya. Yeah, happening dia cerita here? ke temennya. Instead of Ini hitting on her Chandler, right away, he's Joey. becoming her Oke, confidant. thank you. Now Karena he's gua going to nggak be the bisa. guy that she goes to complain about you. What am I gonna do? Well, why don't you send her a musical bug? Oh, no, you already did that. Tapi advice temennya juga All ada right, ya. look, Yeah. you're going to have Okay. to go there yourself now, okay? Make a few surprise visits. I don't know you guys. Bisa, All right, fine, don't bisa. do anything. Just sit here and talk to us. Meanwhile, she is talking to him about you. And he's Bisa, being lo somehow bener mischievous. loh. Itu Tapi bisa. yang She Chandler starts bilang thinking maybe menurut this gue is the bisa guy for me banget. Bisa because banget. he understands me. Cuma bikin Ross makin Before you know it, stres. Betul. she's with him. Betul. And you'll be all, oh man. And he'll be all, yes. Mukanya stres. Mukanya stres banget. And pretty soon Kena you'll be mental like, guys. Iya. Jadi kalau udah stres sedih. Rachel and Mark will be there. And we'll be like, man, get over it. It's been 4 years. Lama ya, 4 tahun. He paints quite a picture, doesn't he? Oke. Kan? Tapi si Mark itu rese loh. Iya. Dengan dia kayak Mark already explain to me gitu kan, kata Iya, si Rachel Rachel. kayak Mark udah jelasin semuanya gitu. Kayak dude, it's not your place to say anything actually Iya. gitu kan, kayak itu ngomporin banget. Definitely ada intention si Mark untuk Ya, untuk kayak gituin Ross. untuk makin Gitu. nyinggung Ross yang Ya, lagi ya. insecure banget. Bener, Jadi bener, emang bener. si Mark ini juga a bit disrespectful ya ke si Ya, Ross. kayak ya udah lah, lo tahu lo suka sama Rachel, harusnya kayak Udah keep it to dong. yourself, kan lo tahu dia punya pacar. Iya gitu udah kan. dong gitu kan, don't say anything, itu kan bukan tempat lu untuk Iya. say something, giving opinion. Jadi kayaknya juga memanfaatkan si Rachel yang udah kesel juga, Iya. terus dia ngomong-ngomong kayak gitu kan ngomporin. Kalau misalnya kayak dari proses sendiri, kalau menurutmu sebaiknya dia ngapain misalnya gitu? Kayak kalau udah gue insecure banget nih, gue tahu nih cewek gue lagi deket sama cowok yang oke ya, and I'm Iya. feeling insecure, kayak sebaiknya ngapain misalnya gitu. Karena Iya, kalau iya. di selanjutnya gitu ya kan mereka makin arguing dan mereka take a break tuh gitu. Oh Jadi, sampai break? sampai break Perkara karena- ini? Perkara Ross tuh jealous, kayak nggak selesai-selesai, dan Rachel capek meyakinkan dia bahwa everything's fine, this job is important for me, gitu. Jadi dia kayak gini loh, Ross punya concernnya sendiri, Rachel juga lagi senang sama kerjaannya, jadi kayak nggak ketemu gitu loh. Oke. Gitu. Tapi emang paling enak yang kayak gini tuh talk about it, maksudnya diskusi dengan being vulnerable ya. Iya, Maksudnya jujur ya. jujur aja kalau memang si Ross ini ada trigger gitu. Iya. Kan tadi kamu cerita Iya. dia pernah diselingkuhin ya. Betul. Terus marriage-nya gagal. Itu kan traumatis ya. Maksudnya something yang kita nggak mau terulang lagi lah kalau bisa, dan dengan keadaan misalnya ada cowok ini di kantor sangat triggering buat dia. Sampaikan di gue mau di cowok put boundaries lah. Iya. Antara lu dan dia, karena kan lu udah punya cowok. Kayaknya berarti mungkin keduanya perlu mencari gitu, apa sih yang bikin gua ngerasa begini, and be honest about it gitu kan. Mungkin Rachel bisa lebih kayak apa sih yang bikin lo sampai harus kirim-kirim kayak gini Iya, itu yang berarti mungkin juga sebagai dari sisi Rachelnya gitu kali ya, memfasilitasi kayak apa sih yang bisa aku bantu biar kamu lebih tenang. Cuma I still really need to work with this guy gitu. Iya. Jadi sampai batas mana ya boundaries itu tadi, dan Iya, iya. apa yang disepakati, apa yang boleh dan tidak gitu kali ya. Sekarang kita nonton yang lain ya berarti. Betul. Apa nih? Si temenannya Monica dan Chandler atau Oke. Mondler ini ceritanya gitu ya, tentang pas mereka udah season berapa ya, 7, 8 ya, gue lupa. Jadi si Monica sama Chandler mereka sedang mempersiapkan pernikahan, terus ada argumen tentang kayak ini uangnya dipakai buat semuanya buat pernikahan atau wedding, atau ada yang buat our future, atau kayak mendingan fokus di future atau di marriage instead of the wedding. Nah ini kan juga pembahasan yang kayaknya lagi hangat ya. Itu pembahasan yang Uh-uh. normal sih Iya. dalam mempersiapkan pernikahan. Betul. Oke. Oke. Wait, but there's no money? Sisinya mau But nyalain. this is Oh terrible. iya, sisinya. You guys are gonna have to get married in like a rec center.
Honey, it's gonna be okay. No, Oh, ini it's Monica. not. It's not Yeah, gonna be okay. It Monica. sucks. Dia majuin. No swing band, no lilies. Maaf, You know Ibu, what? nggak It's mau. gonna be okay. I mean, you don't need to have this rustic Italian feast, you know, and you don't need this custom-made empire-waisted Duchess satin gown. You can wear off the rack. Gue kebayang jadi si Monica. Monica. Be Suka okay. banget ya. The important Yeah, thing is yeah. that we love each other and that we're gonna get married. So Do you innocent. even understand what off the rack means? Muka Chandler bingung beneran Dia nggak tahu maksudnya No, apa. I don't have any money. Well, I have some. How much? Well, close to. Tersinggung kayak. Phoebe. Itu Phoebe. Iya, kayaknya tuh. Wow! Are you kidding me? What? How much is it? It's enough for wedding scenario A. Oh. How great are Oh, jadi you? ternyata dia Saber? uangnya cukup. Punya, Chandler punya That's uang. exactly the budget of my dream wedding. Oh, you guys are so made for each other. Sesimpel You're not karena bisa suggesting we biayain spend all wedding. of the money on the wedding. Tapi, nah ini Yeah. semuanya mau dipakai buat wedding. Ini nyata I've banget been saving this money Bagus for ya. 6 years, and I kind of had some of it earmarked for the future, not just for a party. Wow. Hello, Mr. Chandler. Phoebe Bukan dia. emang kayak Emang gitu ya? The tergoda. most special day of our lives. No, I realize that, honey, but I'm not going to spend all the money on one party. Honey, I love you. But if you call our wedding a party one more time, you may not get invited. Jauh kayak gini nih gue suka banget Waste cinta-cinta. more money, okay? But we're only gonna get married once. Look, I understand, but I have to put my foot down, okay? The Oh. answer is no. Being Oh, firm, being okay. firm. You're gonna have to put your foot down? Yes, I am. Ini mancing emosi sih, dia kayak gini. Money and a firm hand. Oh, Finally, a Chandler I can get on board with. tapi dengan dia ngomong, boleh pause Ya boleh. sebelum lupa nih ya, Iya. my brain. Tapi dengan dia ngomong I'm putting my foot down, kayak gitu kan, padahal diskusinya belum kelar tuh. Betul. Itu mancing masalah loh, kayak dia nutup diskusi walaupun itu belum selesai, maksudnya belum nyampe ke pemahaman apapun gitu. Dia nggak ngerti kenapa Monica kenapa Monica want to have a big wedding, dan Monica nggak ngerti kenapa lu nggak mau spend Ya. 1 hour wedding. Rasanya buat Monica kayak lo nggak menghargai mimpi gue yang udah dari Iya. lama, which is dalam konteks luasnya gitu ya. Monica tuh udah plan her wedding kayaknya dari umur belasan ya gitu, jadi kayak Oke. dan itu penting banget buat gue gitu. She Oke. plans it with Rachel juga kalau nggak salah gitu ya, jadi kayak wah ini udah iya banget gitu, tapi ternyata kayak baru lagi seneng langsung kayak nggak mau, itu kan kayak ya Masalahnya gitu. lu punya uangnya, Iya. it's possible gitu, cuma dia nggak mau make it happen. Jadi mungkin poin pentingnya di sini adalah kita mungkin nggak cut off dulu, tapi pahami dulu mengapa itu penting banget. Bisa contoh kayak kenapa sih penting banget buat Monica untuk have that dream wedding? Iya, kenapa? Kenapa buat Chandler lebih penting untuk save up money For buat the future itu jadi ya. nggak semuanya buat wedding. Nah itu yang jadinya penting ya. Oke, let's see ya lanjutannya. Listen, Ini I've setelah been thinking. Setelah tadi itu mereka kayak take some It's time not off fair dulu. for me to ask you to spend all oh, of they the take some money. time off, Iya. terus mereka ngobrol lagi. Ya. That's Work- nice. You work really hard for that. Well, you work for that. Oke. Nggak rela dibilang Nggak Monica. rela. I thought yeah, about it yeah. too. I'm sorry. I think we should spend all of the money on the wedding. That's nice. You do. Yeah, I'm putting my foot down. Yeah. Yeah, look. Sekali lagi dia ngomong putting my I foot down, told you that I gue would do marah sih. anything to make you happy. And if having the perfect wedding makes you happy, then that's what we're gonna do. Cie. Lovely banget tau emang ini couple gue. Ini this is actually good resolution loh. Maksudnya kayak mereka berkonflik About terus the future and stuff. Ah, forget about the Bisa. future and ah stuff. gimana? So we only have 2 kids, you know, we'll pick our Tapi favorite. gimana and that one future-nya we get to go to kata college. Monica gitu. Dia punya gambaran ya. Yeah. How many kids were we gonna have? 4. A boy, twin girls, Kayak and bisa another milih. boy. What else did you think about? Well, stuff like
where we'd live, you know, like a small place outside the city where our kids could learn to ride their bikes and stuff. That's nice. Gambarannya Dia punya udah jelas gambaran. sebenarnya. It had a bell on its collar, and we could hear it every time it ran through the little kitty door. Of course, we'd have an apartment over the garage where Joey could grow old. You know what? I don't want a big fancy wedding. Oh, Sure you do. No. bagus loh dia Sama bilang, everything sure you she said. do, kayak dia acknowledge keinginannya Yes. Monica itu. You sure? I love you so much. Love you. Lovely banget couple ini. Kayak Ini favorit orang-orang ya? ya, orang-orang like Ross Rachel juga cuma You ya were talking about our dinamikanya future. sendiri. You said cat, but you meant dog, right? Ini bagian Monica being very controlling and perfect. Ya bisa diatur lah. Ngalah. Ya oke. Tapi mundur-mundur. Iya deh, ya, apa kata lu dah. Oke, that's Yes. nice. Maksudnya itu resolusinya baik banget loh. Menurut Bener. kamu gimana? Kayak apa ya? Oke, masalah tuh boleh ada gitu ya. Cuma di sini kayaknya bisa kita contoh kali ya teman-teman gitu ya. Adalah oke, take some time off dulu, cool your head Mereka dulu. cool down dulu ya? Mereka cool down dulu. Aku agak lupa sih apa yang mereka lakukan, tapi mereka berjarak dulu tuh. Habis itu balik lagi, jangan berjarak terus hilang, tapi mereka balik lagi. Dan kayaknya tadi poin pentingnya juga adalah berbicara dengan apa ya? Mungkin egonya udah pada turun dulu, Iya, udah iya. lebih Itu ngerti bagus, ya mau lu mature gimana. banget. Mau lu gimana, terus abis itu kayak karena udah saling ngalah juga, malah itu kan gak bikin kesel, jadi orang lebih mau dengerin. Nah terus tadi cara Chandler menyampaikan juga tuh kan kayak apa ya, udah lagi dengan seneng di that future itu kelihatannya ya emang indah, dan maksudnya ya itu planningnya seperti itu. Jadi Monica juga jadi bisa ngerti poin tadi kenapa Chandler nggak mau spend pengen uang. nabung. Ya Chandler lebih pengen nabung itu buat future dibanding buat wedding gitu. Dan di sini Chandler juga melakukan introspeksi ya, Introspeksi, teman-teman ya. sulit ya. Terlalu excited, ya merefleksikan dirinya gitu bahwa iya ya kemarin gue ngelamar Monica tuh kan gue pengen bikin dia senang. Iya. And this will makes her happy, jadi dia mau melakukan itu. Nah dengan Chandler bilang gitu kan mungkin Monica juga jadi merasa dihargai, jadi mau dengerin juga ya Chandler. Iya ya, maksudnya dari gimana. dari berbagai klien yang maksudnya aku tangani Iya. gitu, kayak suami istri terus kayak mereka berantem. Sebenarnya pandangan mereka tuh nggak ada yang salah, cuma emang Iya. egonya lagi sama-sama tinggi. Mungkin kenapa di awal tadi belum works karena kan masih saling nyalahin ya. Iya. Itu iya. kayak Monica ngerasa big wedding salah, Chandler ngerasa kok lu enak aja ngabisin duit gue. Nah tapi ketika dibahasnya dalam konteks sudah lebih menghargai, lebih mau ngerti kan jadi iya benar kata kamu tadi, kayak maksudnya ya dua-duanya nggak ada yang salah loh, dua-duanya Nggak kan ada. punya maksud yang baik gitu sebenarnya. Nah cuma kadang jadinya kayak salah karena kita saling menyalahkan gitu, kayak Iya. nggak fit, tapi ketika udah cool Dan off, tone tuh everything ya. iya Maksudnya, benar, attitude, tone attitude, ya. apa ya, sikap dan intonasi body language lo pas diskusi sama pasangan itu everything. Selain walaupun konteksnya kan sama sebenarnya, tadi di klip tadi sama klip sebelumnya itu sama loh, sama aja sebenarnya konteksnya, cuma kontennya, cuma cara ngomongnya tuh udah lebih enak, udah lain gitu. Yang pertama tuh benar-benar tadi ya, I am putting my foot down. No, the answer is no gitu kan. Kan attitude dia kayak rese banget ya. Tapi di akhir-akhir kayak ya I'm putting my foot down. Iya, Itu udah lembut bercanda banget. gitu Itu kan. jadi kayak lucu gitu kayak gitu. Padahal kayak tadi juga lu ngomong gitu nyebelin gila ya kan. Jadi kayak attitude is everything. Meskipun lagi kesel ya udah cool off dulu, terus kayak bisa inget gitu, oh gue tuh sayang sama nih orang. Iya, itu mantep banget They emosinya. wanna talk about it. Itu yang gue rasa berbeda ya dari yang tadi mungkin Ross sama Rachel Iya, gitu ya. jauh. They're a very good and interesting partner. Tapi Maksudnya jauh kayak, sih, ya, kematangannya iya, jauh. kematangannya jauh. Jadi kayaknya kalau Monica sama Chandler tuh egonya udah lebih bisa terkelola. Maksudnya mereka lebih bisa mungkin regulasi emosinya lebih baik juga. Lebih bagus ya. sih, lebih bagus. Jadinya. Terima kasih sudah nonton sejauh ini. Untuk kalian yang suka sama Ross and Rachel, Monica and Chandler, Friends, boleh banget komen di bawah menurut Yes. kalian gimana, menurut kalian dinamika hubungan mereka Seperti gimana, apa? kalian sukanya siapa? Ya, barangkali atau mungkin teman-teman pengen bahas ini dong, Iya, iya. Phoebe sama Joey mungkin friendshipnya, atau
Phoebe dengan pacar-pacarnya yang lain. Oh, jadi Phoebe nggak sama Joey? Nggak, mereka they're best friends. Nah, Joey kan juga dengan berbagai Oh gitu, jadi mereka nggak ya. Atau mau dibahas Joey sama Rachel karena mereka sempat bareng. Oh iya? Short amount of time. Oke, Yes. Joey yang tadi ngomporin? Yes, yang ngomporin. Oke, nggak kebayang sih. Monggo, kalau mau Friends atau ada ide lain silakan. Ada series lain, Ya. series bule, series Indo, Korea. Korea mantap juga tuh. Yes. Boleh banget komen aja di bawah, nanti kita respon, Ya. kita masukin ke list. Semoga sempat kebahas. Amin. Oke, sampai ketemu. Sampai jumpa teman-teman sobat Deep Small Talk. See you. Bye, see you. Bye.